Alors, balma n'a commencé à les politologues de Bignor, en balima très très urgent. Sente konnana bi anga premier ministre Choguel Maïga be no bi balima révélation mena révélation de fois oyebi malion anyo de fana segu kaw aga do ala ya mine mali den fefe be no ni agenda were bi bolo muni mali ko te kelinge a bebe ka yere ira kelengele awa be couleur fana dona bi malion nu sar bora ka kuma bi a kera moloya yi a kera jigilatigɛ yi mais malion b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka fɔ b'a fɔ honorable Fomba Aboubacar Sidiki Fomba bɛɛ ka fo Nusar bɔra bi ka taga jugu bɛ kuma min fɔ transition ma ka transition sen siri k'a bolo siri k'a da jugu ma bi Nusar de taara ka t'o fɔ bi bɛɛ b'a dɔn transition ka priorité o ye sécurité de o ye nilakana de a da ma maga o la dɛ ayi a taara wɔlɔnkan dɔw de fɔ kuma minnu yɛrɛ nafa kun t'a la ju t'a la c'est à dire jugu bɛ kuma minnu fɔ kuma minnu bɛ mɔgɔw la c'est à dire que distraction kumaw kuma minnu yɛrɛ mali yɛrɛ ni bɛ fɛn kelen min kan maliyɛn ni bɛ fɛn kelen min kan bi mali ka territoire ka kɛ mali ta ye bi Nusar taara politiciens bɛ kuma minnu fɔ activistes minnu saralen bɛ faransi bolo olu bɛ kuma minnu fɔ Nusar taara sigi o kuma kelenw de ka CNT kɔnɔ bi n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko n'i bɛ mali jugu saraka bɔ n k'i b'a bɔ CNT de kɔnɔ n balimaw ko mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛna Nusar yɛrɛ kumakan k'a la aw ni an bɛ jɛ an b'a la bɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw adamadenya in na i bɛna ko kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na donc an bɛna kala aw ni an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ pré parti voilà Nusar yɛrɛ kumakan filɛ balimaw aw ni an ka jɛ an ka Nusar kumakan na mɛn yan fɔlɔ. Notre assemblée a validé votre plan d'action. Voilà an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ bi dati fɔ an ɲinɛna bi dati bi ye jeudi 21 avril 2022 Nusar bɔra k'a yɛrɛ vrai couleur yira segukaw a ka duwawu minɛna an y'o de fɔ segukaw ye duwawu don dɛ ko mɔgɔ tɛ mali ko la k'a bɛɛ b'a yɛrɛ yira kelen Nusar bɔra bi k'a kɛ sogɛliko kɛlɛ de Nusar ma bɔ maliko kɛlɛ la Nusar ma bɔ k'a bɛ ka mali défend juguw bɛ segin ka kuma kelen min fɔ an ma Nusar sigira o kuma kelen de kan bi balimaw ko mɛn da mɛn tigi la dɛ a y'a Aboubacar Sidiki Fomba fɔ Aboubacar Sidiki Fomba ye Nusar jaabi indirectement ala ka barika don Aboubacar Sidiki Fomba la balimaw aw ni ne pré parti a ye Nusar kumakan na mɛn yan dɛ. Notre assemblée a validé votre plan d'action de gouvernement. 8 mois après, ce plan est périmé. Et sans surprise pour les observateurs les plus avisés de notre pays, vous n'avez réalisé que 30%, soit 3 sur 10, une note de renvoi si nous sommes à l'école. Voilà. Kouye programme fait di Choguelima. Ayo kuma ina mede. Kouye bara fait di Choguelima. Ko bara kemo ko Chogueli bisaba doron de ke. Ko Chogueli ka nga gen ka bo premier ministre ya de la. Et puis, ce qui est grave, ou veut que surasi munun be gouvernement na, ou yolu ke asimika ministre de, ministre fɛn man o bɛ kɛ Chogueli ka ministre de, ou ye clan fila de créer. O de kosɔn, Nusar kelen tɛ dɛ, a jeune activiste dɔw be, u ni ne ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, n ye senbu senna. N ye senba caman senna, n'a caman kunkolo be, awa u bɛɛ de da bɛ fili kelen na dugu ni dugu yɛrɛ la. Ne yɛrɛ welela CNT mɔgɔ dɔw ne wele ko non kanga mɔgɔ bɛ CNT la o tulo bɛ na galon kuma tɛ o galon kuma tɛ dɛ mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ CNT mɔgɔ dɔw ne wele ko non kanga Chogueli ko Chogueli ye politicien de ye an ka kɛta o mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ libu dɔrɔn de u tulo bɛ na awa n tɛ ka galon fana tigɛ ne bɛ yan dɛ n sigilen i ko ŋamirana mɔden awa faso jugu n'i b'a jugu saraka bɔ Asimi jugu saraka n'i b'a bɔ t'a bɔ CNT kelen kɔnɔ cette CNT c'est-à-dire, je m'excuse, ce CNT est une pourriture. Aïe, Nadjede. Aïe, Nadjede. Aïe, Kakuma Toladje. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre, de quoi avez-vous manqué que la nation n'a pas mis à votre disposition? Monsieur le Premier ministre, l'un des axes prioritaires de votre plan d'action est l'amélioration de la bonne gouvernance. À ce sujet, il importe de rappeler que ceux qui luttent contre la corruption se doivent d'être irréprochables. Dites-nous tout, je dis bien tout, sur le scandale des logements sociaux. Que s'est-il passé à la CANAM? Que s'est-il passé à la police au point d'amener le ministre de la Sécurité à sortir de sa réserve et exiger une enquête? Monsieur le Premier ministre, nous avons tous dénoncé les manœuvres de l'ex-puissance coloniale la France et ses vallées dans la sous-région. Cette dénonciation sans discontinu
ne doit pas se confondre à un projet politique. Voilà. Ko Choguel be boli mi ko ka France goshi dongo do. Ko ote faso joye quoi. Koni faso jo tabolo ko te kelenya ay kuma ina mede. Choguel mu na nation sinina. Ka France gen Malien bela jelenga langini ye munye bi. Ko ka France gen ga bon malika. Awa Choguel de France gen de. Nous sar ko te foyi. Ko France la goshili ko ka bodogo na bala France ko te foyi. Ni France be ya ante ka foyi ka ngere yo. Adamaden ni a yebe mbiri ka fo ko me dumuni ke o ka soro I balole ne be. Malien ka priorité sécurité de bi. Malien bebe ka kule bi ko ni la kana. Choguel nani bité. Anya drone joli soro. Anya char combat joli soro. Anya fen joli soro. Abaden. Jogo be sigi kuma kele muka. Logements sociaux. Choguel ya dans des made. Chagaja madujande. Au bebe sente kelengele inde kono. Adobe nema adon ne kunkari ne kuma mouvement do la nyen simboala. Owe do na politique ko kele de la. Ni mouvement élément na ka politique de se ko ton arabi simboala. O ko songa ma. Au beka do opération espoir tous famala. Ame malien dembe de francoga. Nete nou sar kele mais mba critiquer aka jogo de bla. Mogo be transition ko. Mogo be asimi ko. Awa ko dogolen do be ntse ko fo. Asimi tiede mali atikere fo asimi ku. Asimi ka me mogo do dendo be bok kono kele ngona me bila utabulu tekelinge. Asimi yere wuludi billahi tallahi. Asimi ya akantike dade iran nuna. Complot kuma nunu bolo Choguel contrôle la ka bo akilima maintenant dado la. Nunu kuma fe ka Choguel gende o de plan kumbi. Ma fongo sente bede mogo be sente kono plan de be. Nou sar bora ka yere ira déjà. Subara tonde do. Munu be toina abebe fronto kelengele. Mogo nyuma be sente kono de. Ma fongo sente mogo be mogo langolo de. Mogo nyuma be sente kono. Me faso jugu, faso tila. Malien bebe ka kule bi. Kanga jamana tantaye. Kan dambe tambulo ple. Abakar Siriki fama kuma mfo. Anga woro lame. Nusar jabili. Ayo woro lame. Abakar Siriki fama bulu sanno. Mbalimao. Aw ni ne anga janga Abakar Siriki fama lame ya woro la. 33% action défense qu'on a anya fait un bakero la ani fembe talige gata ko réforme politique économique ani lutte contre la corruption fen chaman babo kono ko fana kera ani politique chama bi segi dado la ka de fa la ire teme la sente bon monsieur Landa do mena c'est que bi nyere question ko de menda do orila mais on ni fait foni ne bolo ni be fe do mais min na fa ka boli ni be ni mo date ka so ma oyi kalo tan kono malien ka koronya na ka da mesik na ma ko fem pa de femi ni sampi sa wana ko so entre ko démocratie an wadi ko so o min fle o fem pa e mo be nyino parce bi do be fe ka bo aluka kimana ya la ka ke malien parce an an koronya ni o sikina ama o fem pa donc ni ma ko fo ka ba ni fe fo ni net no mais on a la neka kuma be bulimi na oteni neka kuma be bulimi atene Mbalimao abela jele kuma fomba Abakar Siriki fomba ay tegere fo Abakar Siriki fomba ku Abakar Siriki fomba ko manabana kan fefebe ka fo sente la ka be manamana kandi ko depuis Choguel nana ko malien denga dambe sigira kuma ko depuis Choguel kera premier ministre ko malien bonyana Abakar Siriki fomba afleni ale de bora kan kuma foni Abakar Siriki fomba abela jele yame Abakar Siriki fomba ko depuis ni gouvernement nana Sado Kamara be ka munke oye Choguel ka toko dumande oye Asimi ka toko dumande awa Choguel be fefe ke Asimi de be Choguel bla Choguel ye Asimi ka ti dende ye ne Choguel échouera oye Asimi de échouelenge puisque obe sera surasu nya ou ba surasu te tera gauche à droite obe wuli ki ke Choguel de kasan ou placing ni tola de do ou ka intérêt ni tola de do ou be politique ko kala de la o de ko so anyo fa na ngo mali jugu saraka ni ba bota sente kelengele ngono Abakar Siriki fomba ko manamana kambe ka boy malien be fen kelemi no fe bi o ya ndambe ka sigama anga dugu ka ke anyere taye Choguel na nation zini kono ya ko France chunanye folo premier ministre fe kuma sigi mali kono no be kuma nation zini na oni France ministre des affaires étrangères de kuma na nyogo fe Choguel ma son oma Choguel kele na kuma mali togola ka mali kuna wolo nation zini kono ka France gen awni ala che ka dan France genin droma anga dugu bebe ka kantaye bi anga armée bi se ka taka anga dugu déplacer malien ma million kele sikina kana mali kono
yani ki joko santé de yani ki joko éducation de yani ka foko patati patata de e fani bawni i balmo gena ka bo Mali kono premier ministre be ka fere de tege Mali on bi se ka bo dugu wɛrɛw la ka na u faso kono u gena ka buka dugu la k'u ka école so fermer ni ay beta école la ka sɔrɔ école so de dayɛlɛlen bɛ ne ta dɔn Nusara ye école modèle mun kɛ dɛ a bɛ ka kuma i n'a fɔ Mali c'est-à-dire Nusara bɛ ka kuma i n'a fɔ tout va bien i n'a fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ ye Mali ta ye Mali bɛ fɛn fɔlɔ min nɔfɛ bi o ye Mali yɛrɛ ka kɛ an ta ye ni y'a ye i bɛ fɛn ta ka ni y'a ye i bɛ fɛn diriger o ka sɔrɔ a kɛr'i ta de ye président Assimi ani premier ministre Shogeli olu bɛ ka Mali de ɲini fɔlɔ Mali ka kɛ maliyɛn denw de ta ye mais ninnu bɛ politique ko kɛlɛ de la an ni Ala cɛ a yɛrɛ ka Nusara kuma kana mɛn et puis a bɛ ka M5 ko kɛlɛ de fana ta k'o don kɛlɛ kiri karaw kɔnɔna na balima a ye Nusara kuma kana mɛn a yɔrɔ la maloya da de don ko ne b'a fɔ ko aw bɛ tubabukan de fɔ dɛ u bɛ se tubabukan fɔ dɔrɔn na an ka nin kuma tɔ la mɛn balimaw a y'a lajɛ Nusara ye mun fɔ a yɔrɔ la dɛ aw n'an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Il serait inadmissible, Monsieur le Premier ministre, qu'à la fin de la transition, on dise à notre peuple que nous avons été incapables de lui offrir un plateau technique à même d'empêcher les évacuations sanitaires aux frais de l'État, comme l'a fait le Niger. Monsieur le Premier ministre, il est une constante que vous contenez mal dans le boubou de Premier ministre. Vous êtes plus à l'aise dans le boubou d'activiste chef d'un clan politique. Pourquoi cette violation constante et régulière de la charte, notamment les valeurs et principes de neutralité et d'impartialité consignés dans son article 1er? Pour paraphraser les lignes, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises à la fois. Abela jeli ni kuma mede ko a kuma daminen na Nusara ko niya maloya ye ko ni transition bana ko lu ma se ka kuma bere sɔrɔ ka action ɲɛnama sɔrɔ ko yira malien na malien bɛɛ bɛ k'i nisɔndiya bi Mali dugu bɛ ka libérer bi o tɛ fɛn ye parce que o bɛ ka Sadio Kamara kɛ Assimi ka ministre de ye ministre minnu n'olu i ye jamakulu fara ɲɔgɔn kan cogo cogo dɔ bɛ ko dɔ kɛ ni kɛ non ni ministre minnu jogo man ɲi o ye Shogeli ka ministre ye ni ministre minnu ka ɲi sɔrɔsi ministre i n'a fɔ colonel Wage i n'a fɔ Sadio Kamara olu ye sɔrɔsiw de olu b'u ka danna CNT a bɛ ka maliyɛnw diviser de ka clan de créer o de to a jeune dɔw bɛ yen n'aw ma n'a kana da nin jeune ninnu na dɛ a fɛn fɛn bɛ CNT kɔnɔ a TVC fara a chroniqueur fɛn fɛn kan a bɛɛ da bɛ file kelen na n filɛ ka kuma nin fɔ an ɲɛna bi koyi u si ma ɲi dɛ u bɛɛ bɛ complot in na a 80% a kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ fila de ka ɲi a TVC fɛn fɛn bɛ nin fɛn kɔnɔna na a bɛɛ de da bɛ file kelen na contre Shogeli u ye ne wele dɔw ye ne wele koyi ko ka Shogeli kɛlɛ n ko n t'a la n ye mabaa dɔw la hali sini n tɛ gɛrɛ u la mɔgɔ caman wulila Segu tugara karisa ɲɛngoya b'a la mɔgɔ ɲɛngoya tɛ ne la ne yɛrɛ woloden de dɛ hali ne daji to a bɛ partager awa Ala barika de don ne kumakan na o bɛ bɔ mun na o bɛ bɔ hɔrɔnya ni yɛrɛwoloya la yɛrɛwoloya kɔrɔ tɛ ko ɲɛ n fa jeli ye dɛ yɛrɛwoloya ye kɛwale de ye i bɛ se ka k'i fa denkɛ i bɛ se ka k'i fa i mɔkɛ denkɛ mais bilahi i bɛ ko kɛ yɛrɛwolo man kan ka kɛ awa ne bɛ yɛrɛwoloya baara de la bilahi talayi ne tɛ intérêt kɛlɛ la dɛ jogo jugu bɛ ne la ne ma fɔ ko jogo jugu tɛ n na dɛ bilahi jogo jugu bɛ ne la an bɛɛ fɛn fɛn filɛ jogo jugu dɔ b'an bɛɛ la hali Assimi i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ sale affaire dɔ kɛ ka tɛmɛ o ye bɛɛ de ye mais ka taga mɔgɔw ka vie pousser an bɛ Mali jɔ la an ka armée bɛ ka dugu libérer bi Sadio Kamara bɛ ka baara min kɛ n k'a bɛ Shogeli de ka baara la Sadio Kamara ka patron n'o ye Shogeli de u ye Sadio Kamara k'o kɛ Assimi de ka ministre ye ka Wage kɛ Assimi ka ministre ye ministre tɔw minnu man ɲi minnu ye politicien o ye Shogeli ka ministre ye aw ni Ala cɛ ninnu ye Mali kurajɔlaw ye ninnu ye Mali kurajɔlaw ye ka tila jogo bɛ sigi kuma kelen mun kan bilahi ta'ala u bɛ ka sigi kuma kelen de kan aw bɛ ka politique kɛlɛ de ta k'o ɲɛsin Shogeli ma Shogeli bɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de d'a ma Faransi ka dimi ka kasaw kuru ka bɛ Mali bila Shogeli ye Faransi lebuli min kɛ Shogeli maliyɛn dɔw bɛ kasi ni mun ye maliyɛn dɔw bɛ hami ni mun ye bilahi ta'ala Shogeli bɛ k'o baara de kɛ Shogeli nana Nations Unies na ka na Faransi lebu ko Faransi tunan ye o dimi bolo Faransi ko k'a b'a ka kasaw kuru Shogeli kumakan de ye Faransi découragé ni Shogeli kumana sans père de bɛ jigin Macron kan Shogeli dalakan o de ye RFI gɛn Shogeli dalakan o de ye Faransi disqualifié diɲɛ bɛɛ k'i daji tu Macron kunna Shogeli ye kulusi ni guloki de bɔ Macron na awa Mali problème ye Macron de 80% maliyɛn den kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a jɔ bi
Et il y en a qui sigi Bamako, ko okol kode, ko santé kode, et que Mali ya antayewa. Voilà des jeunes qui se disent qu'on liek boko kalane ou nyekoi, ou be karabati baudo, kataka Victor Hugo ka livre bao kalasa, keniski to ou kan fola sa, ko olu, ko non, akanga ketanto de. Boye, ou be ou ireda, se ou ka aga do minena koi. Anga kumaka Fomba e moun fo, aye fomba ka kumaka na me, Mali o aye tikere fo fomba kun. Aye tikere, djungu be kuma moun fo de. Mounou te transition yi fede. Olu tladja kuma, aye remarke logement social kele wakati la. Siente kelengale ne kono wula kake kafuyazi. Nous de fois nango na ya se. Asimi. Kuma betse ka fode, bilahi talahi. Olu ko sa wakati la ne wula ka manganchi, uye galon bete ne te mko ka kuma na mew. Ese ko kanam. Ko ministre de la sécurité. Non, c'est très grave. Ça dit que transition djougou de flek à comment tant quoi. Transition djougou numéro 1 non sardi. Billahi tallahi ala. A djougou numéro 1 au non sardi. On a ko mogo ini mogo fefe be diabeti ko ke nyogonye. Nyo de fois asimi ngena. Ala. Ngo, ne de be asimi be fili ne se butungara de be boka. Fana pion. Ali chete ba fankan. Fama mogo mbi fe, mogo mbi ka fili fo de bi fe. A wati wene ke jakuma ni warawi. Me biala manega chien bangea. Ala ne ka chien bange bi. Ala e malien be ka chien bange bi. Se ko tongara te nyango de. Awa dorome kele shogali ma dine ma. Dorome kele asimi ka dorome kele tengono. Shogali ka dorome kele tengono. Nata tushi ka. Mais absa ke jogo do be na absa ke nyoko do ka mayin dans le passé obe harama dembela. Mais kon une transition ne connaît yuru ke une transition la o ma delika ke awa ni transition ka dorome kele atene kono menteke korota awa ne nata tuka. Ali shiri ni shogali filane be boka fo. Ali shiri nasimi filane se tungara de be boka fo. Pion ali chete ba faka awa be partager awa jembe ka koro. O yere wulu yadi awa ala baraka de donner dans la kana parce que ne ta maliko de awa ne tesran. Je parle, je ne réfléchis pas. Galontegela nambarato na be kuma bi réfléchir. Ouais bon, ninga ne be bo pampara bango he asimi idiota la. Asimi idiota la ou be sokali idiota la. Chekele mba fo activiste be oniri. Voilà. Donc ala ka baraka do asimi la ala ka baraka do. Awa asimi kodo ke. Asimi kodo ke. Nte fe ko fo erezoka. Asimi chido fu nyina wo. Mumbu kono asimi yu kumbe wo. Mun kumbe mogo do kono ka nyesi sogali ma. Ha? Mogo wula kuma fe ka kodo nyesi sogali ma asimi chi fu nyina wo. Asimi ka do ma kona te sogali ka awa ne to bawda. Asimi chede mala asimi fo de. Asimi cheba ko de abeni ala na krete asimi chedi. Na asimi tesa ma soro sogali lata. Politique go clé. Nous sar kuma ka bi. Mali djougou. Faso djougou. Transition djougou. On debe ka nous sar kuma ka bla fambe. Moga munu be fe asimi ka gembi. Moga munu be fransi ka barala bi. Moga munu te transition fe ou te Mali fe ou te ala fe ou ta kira fe. On debe ka tekere fe nous sar kumbi. Nte maloya Nte maloya Erebe kuma ni kuma na ibe transition bi. Odo ko sanga ma ni djougou bi moga djougou amayi kere fe de. A virisi de bala. Awa yu virisi do ala nga activiste do la. A do ere kera naluma ere de ou ta do be ta fan ou be ta gauche à droite. Donc ala ka baraka do Mali la. Ne be kuma awane te saranfana parce que ne ba don. Ni transition go kele na ne jeleba ko derani mi wulula bi. Ma ko wala fo de ma fo ko korole de me ambe woro na ko bi. Ne jelen passe activité ko ibise ka ne be rigueur men na kabila. Force de frappe men na kabila. Bilay talay. Ma fo ngonye le plus ma fo ngon donne ben be mo fo de. Mais tien fo la a chete réseau ka mumbise ki iko da ne kola. A chete kibi ko da ne kola tien fo la. Ne be tien fo asimi ngena mba fo shogeli ngena. Ani shogeli fila ne ba fo. Mais Mali ko de kanga Mali ka ke antaye shogeli yo Mali ngini ko dama. Abe mu wara de no fe. Ni aybe kuma école so koka, ni aybe kuma corruption koka, ni aybe kuma patati patata shagaja maduja ko jakuma e kalo mine de tabeta de o ka soro jamana keritadi. Asimi be ka jamana ngini ka kantaye kanga yere wolu ya sigama. Ate cheto yako barake. Ni aybe kuma koka ka soro jamana yere de bibulu. Anga ta kuma to fe Malion. Aya boga sirigi famba kuma kana me awrola. Aba sirigi famba mo ne bari bona. Aya la me. Anya ka fo yika la se ye premier sir fo ko sebe. Do dunga la inu ka ka bna note de premier ma we ka gene bulu la fi o mso. Bon, nete mo ko kele la kwa, nete mo ko kele. Premier ministre ko jari yo, ama ko jari yo. Ani be fangele fa on me mindo kalo tan kono. Ali mo ko malien mo be be ni sojara ni malien ay. Donc o ye soro badi ne bolo minga gele ne bolo tinya kono o te wari o te sanu o yinga yere ma koronya nyi mu soro somaula ne be woso ni odi fine ba to ibite ka ko Abaga sirigi fama ko kalete mo ko kala la journaliste ko
ko ambe worom na ko bi journaliste ko kambe worom na ko bi ka fara ko ube fe ko ka ko CNT mo be fe ka motion les sasiri ke contre Shogel ou ko me fe logement sociaux affaire wakati la ima ye agent do bora ka mo pion pousser fambe jeune to ko donen do do ou ye mo pousser fambe Shogel ya donta risque plateau ka ministre do ko ka be logement sociaux dia ngongon ta fait a donta botan Amérique kono ni campagne ke Sénégalais tchado be ay campagne ke Amérique président ya la sigi ka milliard d'amakata kam ni Mali te ka ideme bagala ka warta ka di deme bagama mo be ka gouvernement deme mo be ka faso deme ka war dama ka moyen dama avec Amérique avec France Adam Diko o ye activiste de Mali kono makoro nya wole ka milliard ta ka dama mais ni Assimi e fillement do wole ka milliard ta ka dama abe coulé ka soro abe ka ta war mine France la aw be ka war mine aw be ka payer da ka Mali ci mais ni Assimi war di mo ma ko ka Mali jo aba fo ko non ko be ka activiste usara abulo ka war di activiste ma ko e criminel America abeke mene de ma mine awane ma nyini fana awane ta no fe fana anu e war nyini kuba dini ma sisa ko nga boka ni ke ma fani mo do ko jara mo do kan wole ka war jande mais gouvernement ga ne wole ameni war di ma ki sara ka ni ke ne ta mine jamais mais na dir activiste vraiment ala activiste ma me kule corruption mu chama sara lembe ne ba kala mawo mais ne tinda do la ne bolote ko jugu yow ka war di activiste ma Assimi ka activiste wole bi ka war dama o te crime nyobe ka Amerique metla ka photo ta ka yirala Sénégalais tchado be a photo be mbolo aye campagne ke Joe Biden ye aye campagne ke Barack Obama ye Obama tatola Obama ye war de dama ka ta Sénégal ka ta agriculture développer ka war ka so dama Amerique die bengena ka photo tanay Guinée ka président Mamadi mumbe président la Guinée anaka activité be photo ta mais khasidia ni nyengoya ni bisengonia billahi tallahi Mali activité te ñokon fe ima e buñate activité ka Mali kono Alassane Ouattara ka activité la je abebe condition na ou be ñokon fe awa Alassane Ouattara bi i glorifier nu Assimi kangi tisi gosini on debi parce que on debe ka Assimi ka mais ne Assimi ni segu tungora photo yira ou ba ni mo do photo ka un milliard d'ama ima ya bendela bon c'est tout moi me président la Venezuela bi bisi bolda de kundo activité de kundo président ye activité de wole bisi bolda akume taxi de buri taxi bolda de bisi bolda billahi tallahi o de kele fle président ka wole président yera da wole ka faso jo ko horon de do ka président ta ka dama bisi bolda o te war ko de ka président yera ta ka dama ka be faso fe o de fle ka Venezuela pays belebele ban ko diriger bi donc abe ko do ke manamana kanye olute ne bolo olute ko ba wiye mun ga gelen ka mo ni fi sara iki faso trahi mais ki sara ki faso jo ne bolo te ko juguye awa ne ta contrôle abe mo chama ka boko karsa war na abe ne daya kumala ne tenda do ko law mais ni war mine e te fe mo ga war mine ni ore fo ne be bonge ere fana ya mine c'est tout ne ta odorondi sur ne fle ne ma sara de ne awa ne mo tu ga war fana na j'ai été clair et net donc me munye fo malien ngina ayo ko sobo ka bon naga kan konnana Shogel ya ka barake kanya awa Shogel ka baranyana bravo à Shogel bravo à honorable Aboubacar Sidiki Fomba akambe chevre